Sambi seyed sura no god na wudga toto tilra keng wa yugi into po wa yugi rambat ba milam tit sansing émission auto bit pouso soman tien rabielle te bambe ne tondo be ho ve fa na ga ton émission po ga bam me ki taba te bam santa katabo to no da san wana yikene fa lik da bum pasa lera ti song da dilit san yi wa yugi bobo fa na yad na kaya kungu sizin yare dori gibo Burkina Faso wen visa na salan duni wen visa na sagille et pour sa savan télévision get badil cycle samba kay ya savan télé wala am sen get suria no go ya émission ninga absam bonti silbiziri wa kat lawto ne runa ton sampam so ta ni sawa ya monsieur Tenderbego era la san makuruni bamam bedri tanga et pour la sombo yam fa yuringa makuruni noma ibarak ni wa wenna ko makaroni amina na gana zaman bane amina edna wud ga zan tigam pu moju sababan ibambe ta wakat fa to bubi bambe la bubi kam la ton men na wube ton ni kiyam sanen taba ton men na da ta wubri donc sa yibet na kinga saban tigam pu sab ko min dal tor saba ni sab na ba kwanga rudugun ta zoron pu gan jurgun ni ba jilfa sun noma ne sen jettelewa wona kelam pasa panga hay la lama song Burkina Faso rata songre runa ya base man do se la man tan train ti ba lo la ba Burkina Faso ti ketan viem nen ta mabirim da babirim viem na gana zaman bane amina ibarka sambi sidi min sabson tara ya madame Salamata Bari sala ikibare lafi solum fa fosi la barka yam la barka pour Savan TV get ba fa barka pana yim tampuye quartier paraba wusokno ngonjet ton émission alon watem bonde wankat fa donc pour la barka parmi simbe biya dambo mo ranta lengra ton maramba simbe zakse wankat kanga pour la barka wiso ti ton le sirata na le sonne taba wexi le sonne ya sonsara le comptable yam yesa pour bamba barka wiso ne zakse ram fa barka la nam berkam bon wenam nabiyama tamor son ton ti bakanga lo covid-19 lo yi wo ti ton pam tabi yinga yesen liman suno ne taba I baraka yam la baraka sambi si dile na suria no ko izuga la wotu net su kamengete reyinga tonda paraba kere mi te ma paraba mbaringa tonda paraba e twen lu de robongo zanzi sida par twen lu da sida bongo zanziga so kravena la ko la wotu ne idna wonum da mentesa makuruni soko bam ta sana nanda sai mam to so ni ya yela mo yelam ti ba par san ka gomda ka paw de sire il ti partout lu de sire bongo ni so ba mam pa wumi mam jiya bala ana yeta na singe ya kon ba singe na yele la kan ba bala yen na le yele o se jiwa ri wodo ti kay mam sababu ri nga habela ka bon ni ba wumam bere kele moto ko nda yele donc yete parle de si de bongo zanzinga katwe ludi e baraka nanda salabari mposi la barka mako ni mamna yele mti tweme parle ta si de bongo alon tu zanzinga ti way tu zone docteur wala sanda yak todra ndegalo te ha parana mano bika parana tu zame zone docteur Rema mieta yam ti tweme paraluta si de bon soma ati komze itara makarbi tika bon yeto to bi ti bum farbes be tika bumwe on do mik bumbu te ludugo ya ludubu de ludubu wata lundo na bibe wakati bule wa yeto ti na yinye same senyo ya nyeso bumbi ya kura ya viena wa fuligiro ya neba bratam ya raparatam ti fo man fo lut bonga ay bi fo kelle ba wa peso pa ni bonga lut ba ko tin lut bonga ya le pa le peso na wa ya pe bonga lut mo habia bo yu bonga lam na ko ya mi gewe lut bongo ti am yeti fo san wa yihne bilu ba ya gomna fisala yeti ya fo ma no to yingla fo gomda ajay bon ludu yelem be zakasa pousse paraba han ludu bon zaksa wodoka tim sa fa en dunio we visa na sa ya paraba bala fo yam sandik makal yam ka poli dine fa bia coronavirus an ketenga obse yeti ne ba kien zakson ti paraba man la bombo yiti bungwam da sa ma ko min bi malrange
rapa kanon gomda woto bala yel ni ngumbe tengre ya ton maramba ya bamba ya biyan lutu bala han paka kai pa han bebe tar ton han kero to ya jiri foni yella men yen roto ya ton maramba ya ton pakaba la zarsa ambe zarsa pusen na mahado mosa pa gomdam tinet wumbala net to wumam la fo sa wuk tinet wum net men patun wum ni figesa net men la katun wum tinet wum ye la ba nina sa ya zwang menga mimi baya zwanga amim ti ya pakaba la ludu bonga ti kendo to la yi pour la bam parati fo ya no ran tisim ko san tisim men bilu to la bam to le yet aye puka bonga ti fo puka bonga ni sak men kale to nyese rikle bumba l'envers ti ya yenda en wena ma minka fo wa ka o fra auto ya wena ma minka ye fo men re yokot sabati fo mo ambe hire fo rakatu fo papa am dik yokot soma fo wa roni ngendi fo hondo ma maternité o manti fo nobe andam lab mandi o wa ka fo por yang mo ka fo por de yi fo ratu ni nga woto donc ya hambe sinimi so wa mbe mo so ama hammi bala para ya ban lotta fo me taka men zanjia lam data men na yel ti mam sin par yenen ludbong ka ludga pa para mengi amenga yamlewi amenga yamlewi ta ya tileta ninga yengi bum fa binama manu na ba wen mengoto wa na ma tum na goto ninga kasetun wili bala na mana me la ban loira fo kanan toy lila fo batte nedu kwaya yammi tiro katwe kina paranso yongo yibe wonjin na no le ya wayka mietum to se ya ti yongo jem sambe rokabe yawo la wen men hiye ti la to ne ba paga na ngwati da se tipso kun je wo kinga rabule ni ba pawu ni ba fa je ngu mamwe ti je kata wa monta wa ti wakale be shokro wa in chira fa mi ti bum mano ni ya bum mami yela ya tamabo mi ayir na wuma taba ayir na weta kam te wuma biske ya wesa wait mam yakata wilga miti wala tuntanandi kwai wala karma wenga mbala rohan kine paranso yongo ka to ko yin to ne de la wen manam ti wakatan ta ti sing to ko ti abu to be de ay temen ka to be la etani himbe ya ko yan tar mam yora wen no to so bal ba fu tur ne ba yo wenem ding himbe de mam du ne ru no tin ka to se biye men ngana kata kiwe yobla ade hinde taram toka yen singwama putara teme banka towa ade teme banka gomengwe sinye nore ti hawa tubeti wa wani wukti ya ne banyama ha ti ne ba wa bank ti no mumumane dirli ya mahamda ti yam wum sama ti paga yam sanna tab mali yerle kangle yam ngom ya mata fawe yam sinjiru ne runawa dika makara wa mpugo basale bari hiji woto absa shong obzaka saba amero nkenga tiganda tan ko empilo nu mpa ro opwa running for you onda tokodo wa 17 wa tudugo wa 20 naira shanka boyam zakinka ele zakin dare tan ko ma lambe be wa dan tumna ka same ayam de tumen ka gomwe men ka wilgi tin ngi tan ko yembe la min tin so zaka parce que vie me pour moi wen mana min te para nin dawa aya wala samriya nin peskole han kole tout de tabaki velam ti jong ya nyaba mi wane ti le waya boto bum ni ngi amakolo ni hinsinga ti hanye ti ro pa yiti paman bum yongo yinye sa pa mo sai obsama na bitinye sa me obsama na biye da me itara kaseto obnye heda me ro paman bum yongo yin to hode obnye heda me saka to sa to heda me ba bam ni tabwe obnye heda soma le bam pahane makolo ni na yele am ya yam ni ndati yele yam datam ti yamam da yel singra sonwe la hora se modre ndi benga to pour wuki la rese ya yam ya model kan tar yamba parce que yam parate ki fo honni ngotan ko empiga na ro pour bi nye pam de yiti in wata wat le fo hon wa yel nye mo ha si zakso ba yam wat le ninga ama party oto la bi tan ko empiga hambe ro pour ya ni yingra ya don twe men kalende ti yam be mi bumba yembre para bon lutu bongo para ba lutu bongo mamanjet paraba ya wam nam bawa sidne yolo nam puibla diama namba ya wona barak neba
Yama nan benin leda. Yenda pok are. Apa mi fo hon wa furu woto on chetan so ni ne me buru nyoko to wata njale. Hai ton ya ton bom ya re ya fo hon che woto fo hon tan jino do fo no yu yenga fo on chete ya mansa tayo roti fo ke woto se me calvaire commence ya fo problème sing le woto. Fo on sing bongo ludu ba denda. Ya min geta ya ar bong yene ludu ya san lutunti ne da sab min di fo luta bong ya. Ti me mi salagra ninga mbela fo wala yele fo to wena re ya wala yele ha sida fumbe mzaka pour teka wala msu nom ne fo ya par teke fo wala mam handa pa fur fo mna na kongon duni ti fo me yezin woto suno ra ken fo et fa be ro na yikinya dre le lulu bongo ya fo na lut ne bongo yela gato ne ra nkatara kakite bu kas lutu banga me ya gato ne ba op ka tiakar para be bene para woto op ka tiakar para be pour bam la woto bam le sou damba bum zin tab yamye fo la ban luta fo na yimo woni zede ligidi anda fo manda man fa da ning menga fo na sembe mbe tengre yor lowa man fa mbe tengra fo tum fa tengra la fo sande ni ma wa kwamba men karanga yawda la pa kote yamti kote fo yawda le fa la fo patin tiza ka pour fo san tira hayeti fo san gombil hoto yin tolon dika pa fo woni sidne par parane sidi tatam takay yihen tolon yika ya yihen pakota bibi konwe fo hom pa lut fo bonga ya ti fo rat ni bon lum yete lut bongo yin la sabanta noron gomda ya ton men jio lut bongo fo ten lut bro bongo yum pistala wai ta sawa yum pina sadara sana man fo ban lunga pole la fo na bang ti fo nda lut pa bange. D'accord. On a dit wum taba. Ah, il est na wum taba. Il est mais. En kama pa wum chama. Émission yi choka mengi ya. Lenyinga partout lude si de bongo. Zabi. Yam teram te so ntaka pa wum ko izugo. Ya ka wume. Bala bumi ngi dum mbanga ka wuma ya. Nan ko yam kwai bala. Burkina Faso on pam jule runa ti ya baya. Ti tenga to dam yikinya tabe tinde ba fa ke zakase. Ni nkugrife. Yetene dayiye. Ndatam tin tara portable fa be moto kam bol ton non choki ya anaram la hande kalari yeti raparat halaka bam dunaruno ade facebook mo aba bebe yele ti bam gota president de faso to jonwen am tin tuma lab nyak bon yeti bala lebga masiba ti ita malaka fugo tok woto fibirja woto fi nyama ban lerbi aleme ya ban hi ala we kin do wa president ka jinbe ton na jin gwam ni yamba ton ka jinbe il faut lebe yi dik micro wan to so menga to ko tiri la nya kugurfe ti bala rapanda ton ko yamba pourtant yam yalan da wana man karma ile mi sit no wen la hakika itum kan aya tilai ti bala yelam to wato ko ma ko la yam so ba mika am no som bala ko ma pugunwa ya bunna mana to han wa ya raham ka yir kiwra ham pita leba yi ngwe bi ngambol president de faso to bo songo ti leba pakale ril ban ler kabebe tombabo ayo iya am gomna yalambe afaso ay ni am ton je ne fasi nan ne bulga nyamma ti wala ha yeti le bon ya bon mam twime ya tu mwen saba mama zakka saba mam twime ya ma mwen saba aka le bon ni ba fara to do wo tam le bon no ma le bon kale bode tan le kala kiwo yibu le ko jilga pota yele haya mo kon sholo gaye ariam nyab wa kan daram bo zagalan kayawa ya mam le bon ona to sali man ba fon to riwa mitiyo to mena yik muda no endo en nim to binje han kayawa ya parande le bongo dole bi ruomba teta kabe tagan to ma gomne to ban nen tobre ni furi able wa me wa ndi kam lola ka fo tumyo ka pungla la handa di sakna le bonga gomna ka yitwa ya sitiam miziwa gomna songo dara pa no ka gomna songo dake bolti lo ning nambole anan woni gam titon ziwa kat ning ngomda menga ya paga na banki lila yu bon nyamsa ngomna dibi gwam ya tiene paga men so sinne taba yu ka tekan takoto ya paga men ngeti men ngayel ne kwamba gile ni na men yo bi kwamba kala ni na men ya makoroni aton yo kwamba kala men hatta to tumde ti kwamba men patolo mi ti amma wa ma de tan ba kaset kanga pa coupler lamdat na yela me ya furome ya me la tabugo mla bwati fura ya
ya site l'imam wa zindame Maria Mary Ramba to beti c'est le meilleur et puis le pire la bangen c'est tout ti non bitoya yen yi laberam tawre yi pasteur dam tawre l'imam tawre ya sida yen yi ne fa tawre la sida la réalité wa ya zakapora fona lu do ro bango windiga yongo fo mi fo wato sokra menge ese ka fo hon lu do bonga dar fa wala ne da menga fo bro lebre ni sa yo to nkelum ba menga ti wa fo furien parce que dani nga zinen hande benti tonda to lebre kengon to cheke to beti bon sa ya me se wedra wondo furo zakala na yelame hay me se wedra wondo furo fati hay lebra fati furo me se wedra ko tona da tal karam zinga meri zin to lebre seba ton na lebra la me parce que ndolonde seba nzara parce que ton no bezak sa pousser la kiebre ham pam de verda la bonda ningrita pa fo ludu bonga la fior ko makarang la fior fata ba am pam nigde tro ka zugunwa asan yibe oto asan sebo to yiki pompa parfum ba yi mes banga sa te fo ban ludga ligida yen to be mekiwa ya fonso ya mobre ya bolo apazin ya yemrme azo pa fa bonda me apatar sarzo a problème ka be pa ni me yeme luta bonga karati ne rumbe to watun to hora ti ya wara wa me sino ni na me to lo pa ni me si to lo ya wena mil para ba wa be on le wa mana ni banra pa mi ngara ni ban sota mi ya roman kiti ton ya woto fo ne da men tabun ma fo gom da men gom la fo le kendi kun kwen la ka gom ne ne wa nyela gom ne wa la le di kun kwen te yi ni na men na wa ne plan men ne plan to gabo to de fo li bari to wane pagato wa pass fo ne fi lut banga po yala be mahabala te kapin gom sai non patin gom sai karma de be runda karma de be runda ton na teke parabuso ma mi du kele ga parabuso ga na teka me ntule za kasa ti abam yu yam bebe tira bebe datna yelam ya datna yelam ya émission Zugaya sen ning ton sin gomna Zugaya fo jeune présenta yen ning ma ham gomna d'abord ma min temba ha men kale son yi puisque non mais ni me nga jeune en wilgi bam ni jeune goma sabaya c'est comme tu m'en bang ti par men sir ka ton luede sir bongo la bielti ni yelam ya ti ba bam indar bi hedda ma ko dapa to yel gadon wa ya kella ya bi kin dik bam bon lera ludi bon nga ligi de ma ha ti gan sibari ngobare bala muy kat kanga la kella bam le yel ko yela me ti woto wa bam data men ti wa meri wa jindi to king ma ha ti tinga le ba yura ni pa sumi le be jubele bala da ya sala sira la hamado la maha le ba hamado fa sira la salama bon wilgam ti ya net hein sakna wilgi ne ba timam kanan tolum jing yel ba yemre pourquoi pas valise voilà pourquoi on ka valisa ayana ka tin son kadame puisque ni ni se point je ni kadamo ti no wa la yi sama la talti panga ya se sakban ludi e ka vien la ya rapni la vohan ye ti ro man runo le ba yubore ya ma songa asala rati la mi non mam gumna sala goma asala yampa wumda somay ayelam ti parabeme en train lurup sil bon halin zaziga la bunni ngbe yati fu hun watana gom ninga raw watan to tedam ti no ya fu hun luta bonga fu hun yeto to rati lam to la pare wakat ninga ka fu hun luka bonga man tedam ti ton toru mataba william ya zakap ka parla zakwe zakya ro la zakya ta ya an jima han tigam pam bo paran waya to nan tun na ta bon kolwe sana mam jin wumti burkina faso ka param mezak aliye oto nsaman molo kwaya ti rapwa watana bali hin ko ron kebala ya zak sabwe ya ron jinida ti budiyele azakata karam enan go habontin biye bon no kwaya zakala enyi so azakwe pawe dia fo nzar zakawe kat kan do yor kama ya gom jirin wa lebran way mam gom mam datam ti wunta asala handika sabam bale bebe bala nyi gom mam tin long fonante ran kale be burkina ajib lo yato datam ti wunta bala ti bang ti par ban lele ka sin let bongo ti yeta le bongo ya nan tun man ka gomye nyi la tun mi ban lele ke la fo man tun manam pa goma ya rela sala heliam ti manam pa goma nan be mo mana ka goma nam ya anna ya kabilu balan to yam bunni mi ki no mana ka goma ya anna mam gomna me ya mana ka gomna la ya yete ba mara mai ya man te litin tiga rori tin tiga la wugru mahala ya tilata kele wede sare ya mam datam ti jema ta bam bangi ti parsa woton en piela zakka soba asa asira yam kindu no no yam mi dum mi ka yam ciye hin kin woto yam kuruya ma
baka mayama bõe nan le kõ fo ma rao sũ-noog tɩ yãmb gom n wʋm taaba zaka pʋgã sũ-noogã yaa sẽn na n wɩs mam datame tɩ d wilg yãmba tɩ sã n yaa mam fooma a pagã n na n wa yetɩ wẽnd maa foom wẽnd maa maama pagã mam ka gẽ yʋng koosd n zĩ biisã mam dabd n tʋʋma mam n yelgd foom kãadem sɩɩ wa bala mam na n wilga foom bala tall f ligdi tɩ mam me tallem zaka fo yella yʋʋri zak sɩɩ wa yãmb ket yaa rao wa yãmb ne pagba sẽn be zagsã pʋsa pagba sã na n revolt maan b menga wa rapa sẽn revolt d modern ninga minita wãn meng woto ay yãmb na yãmba tɩ pa tõnd pa le yaa tõnd mense tõnd koamba meng n na n sã parce que tõnd n be wa tõnd wubda rapa la d wubd kamba bõnga ludgu luta pa yetɩ luta yẽ menga la lud koamba n sãag n tʋ luda ma wa ne a ba wa bãong pagb tʋʋm dɛdɛ fo sẽn be zakã pʋgã yaa fo maan fãa fo lut bɩ bõngã tɩ nebã ra bãngẽ fo lut kamba fo lut yẽ ma wa ne ba wa sẽn be vɩla fo n tar voto fo n tar lengr bala t'a zĩig bala la mam yeele bõng lud bɩ yaa a yaa sõma lud ned bãng ragã yaa sõma la rẽnda fo lut ned ning bãngã sã bãng yaa tɩ fo lut bõngã yaa ka yalemde yaa yam n be be la bõng yaa fo sã n pek ned poorga tẽeg widgã nenga ra tɩ yeelame tɩ fo sã n lut rao bãng rũndã fo sã n yetɩ fo sẽn luta bõngã a wat n waa ne yel-meng woto na n wing fo yaa tɩ fo pa bãn lute n pa ne pa goam yãmb ne tɩ yɩɩn tʋ yẽsa yaa rũndã wãnkat kãng loogame yɩɩn tʋ yẽs tɩ mam woto yẽ loogame yagsã meng woto sẽn get b neem wa wala fo na n gãe tɩ kʋʋrã yãmb zak wã kʋʋrã n kup rasmã t'a a kɩɩt la n keed n tɩ yaa lik tɩ kamba meng yaa na n kẽngã yaka zak n tɩ get tele kʋʋrã ka be pa pa kʋʋrã yagsã meng miis ya to la miim ka paka meng wa yags meng woto fo menga yaa yãmb menga nii n wilgdi tɩ yit yaa yãmb menga magsda n wilgdi tɩ la y lebg wa lebg n kug ye tɩ a pagba n yit yẽsdẽ tɩ pag sã rɩɩbe wa pĩnd 5 heures du matin tɩ yẽ pãbame n yi n tũ waooda la sebga n tar fug ne wed yaaga n baood n na frẽ rãmba fãa kãta tar ne vʋɩgã de lelel tɩ fo gãn fãna n yik 8 heures n so n yũ n zĩ be n maande a yiga o la t'a a sola a yi wala a sʋkr n ges ima yɩɩm la ka ragl ka f ligri a bas ligd la ya bɩ sʋk la woto yẽ menga ne zĩm baoodã fo ka reg ligd la tɩ fo sãn fo regla wa ligdi t'a wedg be regm tɩ re neskafe wa kõmka tɩ n pãb yũ t'a re neskafa n pãbe la zĩ maandẽ rũndã bõndo rɩkẽ wã n paas maan zẽeda tɩ d maane a sẽn zĩ woto na n taa 10 heures 11 heures t'a wa yik n farardm yi a sẽn yi wa regrame pipi cosge t'a zoom be a sẽn zoom pipi cosg be wa n zĩndi yaa mũna fɛglem tẽngã sẽn pa paka wa campagne wã sẽn sɩngã député wã sẽn siga meerã sẽn dʋwa yẽ la a gomda yẽ pa wat ne zẽed ligd la aya t'a yi sig beene farda a sẽn le yik beene wã zĩiga to la kẽngda a sẽn tar woto fo wat n waame tɩ yaa fo sẽn yi raagã na wa ta n yɛ woto n sik n zĩ fo meng n zĩ wã fo n ges kamba yaa rɩɩba fo sẽn na paam ning noor wã fo sẽn le so-koom n kẽ tɩ f na n gãande a sãn pa tʋma yaa a sãn dat la a ning wa t'a le yik n korg wa fo sẽn yaa n gã yaa tɩ yãmb pa wʋm taabe tɩ daar fãa tɩ pa woto am yel fo tɩ fo ne bãng lutame la rẽnda fo lut ned ning bãngã a sa wa bãng tɩ yẽ lut fo lut bãngã pa yalemde rɩ la ra pa bãng yẽ soaba tɩ bãmb sẽn ning wa fɩsga yɩɩ ne bãmba parce que tar ya wa fo na n tar f pʋgsd t'a tar fo je demande l'argent ya bõosg fo yãmba na n yeela to-to yãmb nii zabd ne pagba bõosga yaa t'a zagl yẽ nongã bõosga zagl nongã bõosg pag yeoobã bõosda yet yaa sẽn bõosda wala yãmb n pa nongã tags n ges tɩ yaa yãmb n bõosda rap meng la n pa zoa tɩ yãnde b sã n yiki be wala b yet ma chéri tɩ na pa 1000 francs laba tɩ fo kõ beoogo tɩ na pa 1000 francs laba tɩ fo kõ mam kẽ zaa mengã m tusa moe fãa esã mengã m pa paam esã sẽn ning menge tɩ fo kõ t'a ning esã bõng ludb le yɩɩda wã t'a le yiki a midã n ka tar esã sẽn kẽnda ka koamba rɩɩb yell n pãka ye tɩ fo kõ koamba tɩ b rɩ t'a le yik beene yaa kʋʋrã wã yẽ pĩn n seeme t'a maane beoogo tɩ fo fo n gom na saba ludum pa baasa la ludum pa baasa yita bãmb nengẽ ha yetɩ yita tõnd nengẽ yaa yita bãmb nengẽ fo na n maana est ce que zak zãasa pa toogo mam data fo kõmaam yaa fo sã n yaa ludum ka baasa yaa tog mam bũmb ning n kɩt yaa ludum ka baasa sẽn fo n gom na saba yaa gom tɩ baabo mam data m tɩ d bãnge tɩ bõmb loeese ne pag tar ligd n zɩɛdr zakã na a taabe fo n tar f ligd n zɩɛdr zakã mam pa bool fo ayo fo n tar f ligd n zɩɛdr zakã pa bool f tɩ wa zãmb zakã boolam tɩ wa tɩ d zĩndi wa tɩ d zĩnd ya wa tɩ d zaba gom zabd sã n wa bebe wala yaa mam tagsgo mam dee fo mam zakẽ wã yaa fo wa tɩ tõnd zĩnd tɩ wẽnd kõ tõnd kam la mam bõol foom tɩ fo wa tɩ d na a taab n bõos wẽnd n paamdi wẽn-kat kãngã bũmb ning mam sẽn maan zakã pʋga mam sã n wa ka tõe fo sã n tags tɩ tõnd tara kamba
biye yi la fo sam man woto fo ketten songa mam la ya wen hon ko ton bum mbobul ton bum ni ngofa fo me twendi ya nyoto ma me twendi ya nyoro sam man bi bat ya mam ne fo la wen o ka te jaka kura rahmatan apti likti ya kada ma minti ya fo yo kura fo kenante ngi yala we wata ngara we ya sa fo wa wira ikanya halewita ata mo men ko ngi yalla kenante yo bo aske nyoya fo hande teboto en sakaden yirmenga fo mi ti lebga woto fo ya fo so zakan ko manere kelon wo ko bagara mun pam yiri te widigi zakabe pambe la ba ma ne ka kuro ya ti won ti mo ko ma to widigi kuro la tam to bank ti bon han loy ton mo ra point ti nani li longa wiliga me ri to ka han ko ka to ti gwa ba bang ya woto gwa ba han ko ka to ti to bang la fu ham mana sabo to sare di ko lunga mbo bin kira ya ko mi moya ya le gwa ba ka bange duni nan fa bange en zabo de sura ya fo samman bisne nore yam to ko ga ta yenta parce que am ko ta woto talite wa mam ligide ma ha yite mbalan wu ko fa ba ya yoba bala ma ka gom to bange ya ti amam zara kali pour serba na isabop ta jemba mam karati ni salma ne re be fam ne ran waye don si waya ita juwe asge ton han sigmin na mamma ha ni kukuin am fabda ya banir ha ka to ko committee ton ya game la yel sunna mo ga ya woto we goman ka lebe ga yidiga ya woto we man ka yim to ko ne da ya woto we ko samman bummu rawa yeti ne dan ka sommo ne dan gen ka tumne asge ananda tumbe vima pokoin ka tumne be men ne ha wa ka tumne bi bombange parce que man bielam ni sal fa go wenne ne pugo songo o san pa pugo songo na wa bigam ti yel ha telefon ti ya ba ube ya fo tum jin la abjid fo ne ro ko ron kale ube ya fo bude pugo fo ya nin tirga ti gom fa ari la ri la bugum ke hamata wawa la abjid fo pugo songa tun yi fo mbakan po ya pat nya ro hanji ngwen ka yigide ya yam ya mam tarma balla ngwen ka yigide no ya yelle atonte man zinyete yam ka bangi fo ma pugo songa tun yikiya tinya buda asila haya mwamen na nyaya dama yibe arokata lafi tibsokti yabo mfami ageme akale tun yiki songema bangade na yele fomya ha boto bi bai le me nga nyepa da hakanga neba na songa foma paga ti neda lebon wazini nganda ya zamwa ton lebon tumne la fa handiga hangewa ayo ya man po ngin balari ta nyami ngati wotika jiwa mamu mi voma kabaye tiam san sonhode ya tiere parabni sin lenger win tola yo kelge sama ma pede paba kadam hadi ma pede paba kadam hadi ma menga zakanwa ti bam suka ma menga zakanwa ti woto wata zar zaksa ti tak woto gwabagari ta pa wumne bala ton ko izugalam datiam go ya gom kan zulema de waya de lamam datiam ya parton luda si de bongo Zazinha, tu me mete patonha. Ai, zazinha que tu é. Bang metoni olo mi wom tiro bang kier ketem pa puki. Paraba ludu bienga. Mamela mia. Patonha mahala mamela. Zazinha la mete katwe. Kali ma meng zak waya, lenga da boto. Ma paraba lenga da boto wa tente mam dite. Neba nan. Hani la mimba tu ha tara ni na weta ka na weta kala. Yam keno to wa. E fu ni mobile ba ne fi hede berbe la yutenga. An ka ton hinna. Ngwen men kamane. Tatu si portent bahe ya tu bahe wanti ya niminga tu bahe to mam da tu to hasan tu ying me ya imitiri fo ne wa par bongo yam se ti bonga so yingwe ada yam mitiri ya yam me ngan tal di bonga ya ntu puku ya la han le bon wada tin di ti azakwa sankari ya mam da tam ti yam mini we monsieur makolonia tab to ngum yam me sam bizini nga fore mini gi ti par bombe lutu lo bongo mpa pukuri pa tolum pukudi halon tu yiduni ka pukro bangye ya kumpor menga la ro menga nyi menga mane la fona bang mo ti aria manda ari wai ponya nganda ya woto ka to bangwe la pa bumde foni bongo san lukudi bi bang ti ambe ne fo bala yi yeti gwabra san kon ri ten pa bangra fo san kon to gwabra ta wayi kindat mo forson bang ya boen beri to ngari la ne ba lila gwabra bang ba ti bumbu mane donc ya handa to winiga fo pa to lenge de ne ban be ya sida fo sida yi ha mik ni ne ya to mun same to man sama fo pa to pam tum totoy ti fo me zade za kan lutu bonga ne la bange ni ra mobile esahe fo me repara futa ndata kete na den yita ne ba bange ye ni ngum bene fo sida ye fa ya bon ludubu
fo me manda fa ya voim fo me halen siganda handa to yibninga pa ta tuma sama yingle fo nan tem zere fo me yakara ko ron balan ket nangre manda plaisir ni me nga bara onda man bunin kamba aten solon ko taro me tro ket man nanti ko mba me la ba ro me nga ko tem ko la pour ta yimbol ko mba ko ti ko mba papa ko ma moto fo yal minti fo on kise ta yima na ila ko mba me ra bang ti ba nugo trosa me la ba ne re fa fo son tar woto manra pa fo na yi bonga de ya ne ning fo hon tenda woto yin na wel ro puku bonga winigi fo no ya rapa me ngon tour par ge pa ni fo yi go dara 5 la fo on de tere woto la fo yi ku ngudu yi woto fo tar pim han pa ziga sobre sa pa ku fo me man mo hoya partara l'air von mengla as mbe woto ne nyo kozran 5h du matin 4h bam de yinga pa ku mba yala di gomda de le mimti itsananti ko ne ba mingomde par ning menga to en loya sid bon men halin watu zure mngom na yabwe ni na menga ro pato en pambiga hatta seka pambiga am patolum ba ti ro men bang ti biga pa biga bi wakat ding men ro men mitiri le duni wala ni fala tun lu ro bang bala ne ko ro bang madam sulan ba da ba menge ti menga ya parab arzen parab ya parabo to ni fo hom vini ro men ma mimi ti ta abiga pa machine damba pa konte ta bebe ne ti fo wa tar poa ti yella hantala ti fo fo ndora ro yi menga mimi amo mimi ti biga bebe ti para mana na mana to para wange ha para men ho am pam poa menga para brika biga ti ta menga nyunu ti ro nyuri be to nyuru la wa yeti wa ti mo hawa ti afasi la ro yeti pa yele ti mim ti problème da kali tarindo ti ba ni mim ti re ti parle yer kat pam ke ba fi la ma yeti pa yeti fa la amaye mimi la ro yelam ti pa nyunu ge tere woto la ma ti bonda nam pam biga to zada sampane ro yem ti kom para yelam ti karman be zininga asanyi ya budiande ni san lore ya budiande yo ya makariam yang ko ka sedi ka bum ya venra pana la mam pa wum ya hambulu bon ya nam pam ti zakat tigiliga bi ti tigiliga nda wesre la je ban loire ya batem te se ka sala ko ban loire ya ban loire ban loire ya ndar pa ya goma watne goma ya si ban tela ma ko ya le be batum ta mo ti gom sanwa before mo fo san ngom ninga yinga c'est que pas ban loire non fo san ngom ninga before fo yime ya ba ya hulu bang ngom pa yedi fo da yelwe mam da tam wilge fo mbe o yela sabaya mam da tam tehna zema kiwo to ne ro la tala para yembre aka yela la tala o kanga para kamayi ni da yikame when ma na mente buma pa ma bilu ni da yiki nam bo para furi para bon furi sababu yi sababu to pukura yel doya mda do bangi tum ka kito la furi la biba yi foka sokai da sinnem nore nguri ba yi foka soye tigma budu we asir mu kam yeti roka so to kele ta haya bismillah so do bebe ton pa gom su yi ka mi ya banglera gwa la ya banglera ya haya bangle ne tan twin libon ka lokaya nan furi pas se ka to ti roka so kamla fo fuda haya banglera haya wen mane ta situ si porte nda yidigi ro yitana mbo pa furi kasi ko to ka so kamwe la ro me yala ro ma sindam tum nam ni zaban lo waya ko pa la huwa waya ya fi ambar way ya suyi kurwa la suyi kiriya de la hayela ya ni sar bu de fa ba fo sura yi ko kelga ya mam da tambia pipia para sana lo ro bangya ba sosi ya toto fa ringa som luka bon sida banga pa luku da da pa watin ke ban luku da ya ban luku da ya su kun je ya mam data me ya win kelga sama win nen hanna ma ko ba su kun je ya an ke da sala ton su ka men je seringa partout lu de ro bon to ta le ma muni ma me ka toye ma me ti partout men lu bon pa ba lu si yala to fora so parola no to wabo sala mo masa ba ma ha wego mrenda mahawe mrenda mahawe para fura me mwe masa manfa meroa mun ya kwamba karongo ntoko nkule nchetembe po ti fo sans fo menga hanta menga ngeto ro antuka ya mwentu la twen posrai
a tõe pʋʋsga tõe yolmda yẽ saba yẽ a paama yẽnda yẽ me na tʋrɩk yẽ me keoora laasre a tõe yẽ soaba yẽ la yẽ wã saba tara ne rogda gen tar fãa gen la fo sã n get yella fo mi yaa rao a maande fo wʋmd yella võore bãng sa tɩ yaa maasa bẽer sẽn wa n yala sẽn ka len rãmbd wala fo bãng mosã tɩ yaa zagl n da maand woto la ra sasa kãng la rao meng sẽn zĩn mosã na n wẽ sɩr n bãnge ay tɩ yẽ arzẽn pagla sẽn looto yẽ arzẽn pagla sẽn looto pag zãada bõng n tɩ kʋʋle zãra ludra bãng n tɩ kʋʋle la rũndã fo na n luda rao bãng tɩ rao meng yĩm pukda bãnga fo sã n pa basa nen-kãng zugu fo menga na wa naagame parce que a sẽn kẽn tɩ taala la yɩɩra tara sẽn ka maan tɩ yaa fo maanda la sẽn dat n dɩk yeela n dogl fo tɩ yaa fo yɩ pukd yẽ bãnga fo na tõog n zĩ fo sɩda fo menga n yikd n tʋ rɩka fukudre n kẽng t'a yɛɛre n tʋ mesiri se futu tõnd dat n wa gom zugo m datame tɩ tõnd wa gom zugo sugu tõnd na n wa ne yelle t'a yɛl fu-bãmba koɛɛm sola yɛlg fu-bãmba tʋg zĩiga n yõk foto n kal facebook a woto ningdi tɩ c'est moi et puis mon bébé ay fo ka sak manta bang meng tia yi funde bonde nye bonde fo lika fungo ro wan tulik mesure wa mana kado ye fu kan la ri kan to na ne do nyoko to ya ning a statue ozuya mon cœur yene pour ça yene lebre yene fo bambia cœur ya ye mo hati fo sans zabe fo raton puko bon ning fo manda yam ya nebia ntuhud nebia tout de fo tous fo to yi to veti je par minga kan ka to lude sidi banga za par lude bango za ma kuluni har ni beo par lude sidi bango mzazi wena re surpa mamma ta adam te to ni sikawa batsan ya milase ya na ba wul kamla yansi on ya milasa ya gwen o yite halo to sene jom do sobo ya yite kam piere bihim mami yite ka yam nabiya ya sama lam data ton ya ba yemrum bang imam yela saba yam patet mam yibe nyam ka ten convaincu mam ti mam sake bala wen wana man dola man para mana men ti ro kokura ning yorre sarpa yote ntake ken ba boko atwen bing bumbene man para kanin kale kala hampa ninga ya na yilen ti bumwa hanke be yi hanke be sa wen ka de kanga mam tosa yam mam goma singre ti ka pan karatun le bon karatun bing gomne ya tile abati fa bala wen men yelam ta bati ko hungom na saba nungam bi par ro manne toto be ya bumning toto bi pa lilam bati par ba yele asan kam yinga raran kanga azal hin kenne lo kanga wa azal hin kenne no kanga wa azal bi kanga hin kenna nyon le bag nablu no wen mama akabe an kana yele sabe bala wilga me tiya tileta yedi wen kaning yor kay non tara yon la pakatari donc yam nan payani na paraning hin kende ta sida men woto ya bibelam la tumde ya wakatam la tumde ya hampa sak la tumde la pakana mpide woto bebla ta men hamparata duni mo gesra hamparata ta pingo to yompa man lwere halim paton num pukme ti mam jeel goma yepori wilgiya cer men kal daw tati kulum mo ta goma ko ram da le ko mbum mam jeel wilgiya fo ko ne ya so ya yepa ban lwela kaban lwere ya mam wilgiya fo mta abinga woto ya lebe gan yiye la pukta ba ya adam hu wan kan yawa ya arabe ngo wonti mam dia ya le takabe la nyam ni tampi kan awa sanga mam le bonga yon kima ayela bunyo fo to ko tini ba guma ya le wona wadi kalam sura ha wati nyoko da party ba yam ne waya me dam wilgam tin le bon ya fo hin le fo nan diko poa ya fo dik poa in ton pace of tore lutu bongo koy kenen pere mam gomde yel hambe dunu poa ti mam nyet koy ti fa ya papa tele pa ba fo nan tu pe ha chuga waya ntu seka tu la bing ligir kirenga on tal ne zebi sala o bonda ko ma jini jindin bing ligidi on to roy on wato on tara ma yo poeto beto na wo puda yure ti fole yisuf alzeka nti kito bra pesra ta ato on vour pesra wate
fo ko lira to tura pesra ta a ha vur pe kanga wati ta tin ti duni wa jette ana te pesra ti ya ne fa bange ti fo menga misi ti fo mbero mo fo man fa fo man to mbo gura ligidun kwen luku bi ga zugu tore ne ya fo yi yati la zaka so bakoy fo luku bi ga zugu wasinga sepe en to man fa ti biga wa to pam to terminal le wa to bo tuma wa pame nto nya kan le bo punyamba ti yam dite la fo patal sol fo sun gom bilu fo man bilu fa la na yet fora ti fo man do to fo ya bam pukuda est ce que nyoa ka ban lo sida non la fa han tu man bisinu fo man bisinu ko te man yet ma manam to don goma fo para ti para do ko ban luku zuta fo ila fo kinga lo to liri fo kinga lo to liri ya bede ko kate gule sala ngulam ta hamar fo gulam ta hamar ko poro be sak don le kan ngel mbahte ke petra wadde jugo lukia ti boton ya sama yidi wa na bu han ning tay man ning biye metene ya fo ay no fane ban kasara fo luku zugo ansa ne ba ko pousser la yigde ko be won so ti zulu ko ligide be ya nyewa ya role di luku do ka fo wa ti zulu ko ligide ngewa yon pora to mana zabar hati bure ha ti kadar bu me wa ti clever problem ne ko ma ti fo le di kon soron kwa fo so ya nyigidi mi ti twendi ka membo te na gete kwa banyere ribo le bombo ya le zaka pora tarika mwe mama yiwoto ya le ti o modon di chit ya wa esclavage ya pour pas bonde ya wa ya yembro meng la parba visa sa pour ya yembro rime obsande mi to manda ya bam pan le menga pazabat fo ye fo menga sande mi ti fo lutte abanga meng ta menga ya net mizami pazabat fo ye fo na ntuga o pa kuma yella of san vira pour on ta sa ta yikin tigumbuto o fe woto of le vira kwa me problème of ro sa fo na luko bizula za la tipa ni na menga fo na biga yizan fo be lo to lirin bona ta mala rezo ka soma ya yam dewa ti fo ya ambe tanga pore lo to ta hantar kuzu goto ti fo ma ko ngon ludi ti fo ya sa men wati fe la am za sobra be kaya a lo rom nan to boti ya sa zindu ngwen ko mi lo ale nan to boti wamla ti fo nya pe pa ha kelak soma da coupe de de la coupe de fo han ko ngara dum gomdi sewa ya ti ya sali o wa men na ge yam bi mana te fo ya les actions zi kan mama yi kamen lo fo men ngami fatum ne da palika ye ator kabe ya ban lo yere fo be ke talili gbala est ce que ya ni sa neto fura point o be lam ti fo san furunken bi fo to ludro bon ti ro lebro kabrawlo njilgir ne voyra fo hon luta bon yin bi pam den tire wa décembre ne odor mo han njilgir ne vira mpalira tuna nuk falle ti yale ti bon ala pusge wa hayete akallan kabe ton ko ko ton tara kalmosa ton men kala men ka yida yam kala mo han ton tara kalmosa ya mu masaba na yal samosa ya pusi barka la libin tenin buida koy zugatini na yekad la yingre sambi siluna ton so kamenge ringa paratun luda sida bongo zanzi sida ton sukura la oto ne masa ton nandi ka kwaya kan ninga makolo ni nuge ti bala kwaya ara bebe ne te kelin ken to te bala yamla humu ne bati paraba patun luda bongo zanzi ya sida ton ha ye to riyat han tar kasida ma ni nya ba buto to la te yelo to wilgamenti ya ni sal budo fa sana jineto nyam je mi ta bandat ne karata ril fo ma zakka soba wen bume ndikna ma jiri yete ro ba ya bilfu nyena la zak soba ajuwe wa mamu aya kwaiwo ni la zakka soba wena wala runna ton hay gom ndoge mik te gom nam gam afsay ti bon tengamba zaglan liba bon teng naba kabeta ton dari ne zamla ayu mam kana wawa la fo wawa na ma jiri ngwe kada ma ya woto zak wa te san ko parsore atwen mana buma fa songa sira la katwen kwen sore ta yin leben te tokose ti woni nga ote mama man kan sama ya pa me manas no ro manas ya sira lam nan wilga yam bumte jese tinna ya kelganya winni la yungo ton winni la ton kalebe pin zamane la yabram la singre gomam ti ton wom par yini kidam ta zakka so be zakka puwa ngamen ka be zakka ti ya nyam do bi ni on nan kinga ya tengan tigam pi zambende to kweno a ti biye wa bas ti no kan wa be zakka ngoti ya no se ya même par ni zakka so mo so nan kinga bayiri tim tiga yele ya sira ya furu mi la woto la on be karam jinwa
on ka tin yete fo re ru min te gole na ko biye ti biye re pesko ne perowo ne penyanga ngwa zakapuga mi hebon koma ti wanyanga de ti zaka so pam din tikidi nyak den ko de mal hadiyala la paray sidi min ti anye so lumse wa la kala yingo mo mem dum bamba nyak da men ti malga puto yelle tan kinga puto bayiri kure malga bayiri bumbur fa ambebe ya men pisa para bi intilumsa ya nyemi bayiri dum de gwam lem jingom do hinna gwam laria lamda tam ti bank ti barunna ton hongom dunne woto no nibni sib handa lette bonwa kalukuduma ntenkel pa yelo to tenet ka wuma man na woto bal sidir ya makoroni la wiligdam tinet ha way ta wuma gomna talla jinyi ya ninni ngi jinyawa yete bi intere ya yin le talla wa zakapuwa ga tedam ti abon la an kama biye ngi zakanga ton ya no ala ya an kinti ya mamin no te nyoka ya nkwe tawata la handi ko ba pyeska ya kama kading mamwe na yimba yire ya mba ru hinta yopo mba ba men nya yam ya tumma yete ha wota be kuma biye ya la zakata fu kudan ko ne ya te ya nyeba la hantare entar man puto yel bala aka bor men ti yela tamalga de hawun kuri yik nyoka pesa kan dabata nan tem ya kana fu ko bonga wuto yam takadam ti abo ya hanan wil nyamba ti nyam wom sombo ta ma na ka men yori yam lewi net fa tara wen han dogla wen han dogla ner bomu ba sobrata ni yam ilam ti paraba patwen ludu bonga nya wen nan doglo est-ce que ya mchoke non mchoke ayem mchoke bumle mbyana ko réponse yam je mo rondo ko bi rondo ko yam bum nam pa wume oh donc la para ha wum tu ro ko mya para wini me kunye tu kanga ninga aroda fa ta tindo ba nord pila yibu nord pila ta par men ndo campus la yemre nya manga bum ka tarawa la yam biti wina ma wa ne leba rata be tu rondo ko yam na wum ti tenga fa siya nyame wini me nan ko para kuwa ni maham gomna amma la goma ya winin dikin bobla tiya tileta gome kaboti ro sabagala me kaboti ro nyigisela me yel wotura te tem chete ya hamba ti pakka be anten ludo yam hay mam to se nyamba ade ti pakka tolombe mam saka mta twin singa me la kana mbahi tinga dam la ka ba la pana mbasa ya yam to se mam yamba ya asala so do yel wusoka pana mbasa pa pagan ni dig pangala amana ma fa fu panewa ya aksala goma ka wana mana wana aksala goma gomda yika fo na mbeza ka porta fo na mano ni ban ga man fa lutro bango tanan kidar tulun dikri bibni nga san pama na to bor pa to na wa ngoma fo yampa ya pa yeba bamba buru fala mi wa tu pa ba te o ya ne ba hampa to lut ne banga supura mi wa to kitni na yi kwa ya to bo samola ya ne ban patwen lut bango ba ligre be ti abon to so bum kwa ya rapation to chanson da woto men si ka bi ki nyak ligrinda partiel semme eta ma comparable nda mobilen comparable to kenna aje problème ya bui on power to kongo pierre biside un malaga bum fa to ne bate a sida mahamji ruru no duni jugu yele ba yakabe de ma runda me ya sunu wo ya nuru la hera balan bene ma la banti pukka problème suka abuna le yimin tiga jinde so ha yete mahambem zakon suka bu yam nan pa ya ita haram da je kan kuti ne vui pe te suno kabila wa mo ita wen émission ay émission mam yel la mam so yam mo no suno kabe bi ya boy yam mam kenna men ka taram toro no lotie mbo hodange ti nyon sabati wen kwen sida ta mi ita han kwen ha ka dal suno yan yen kwen men wa din yam tenam ti aha wa dal suno wa la ligiro no kenna kita ba wunta kun kara wunta be bala mam data tin no ngolma seke ti mam sirbo no ngolma tedo na yine tanyimi no mamla awana mambom songo no matara tewo la wana no matara tewo yir fo menga nongolom tewo ya yam mitab tiri yam kenga jipelle pourquoi yam mitab tiri tawtula enge etage mitab tiri enge etage mitab tiri ya ni sal menga wotowa wen hum puin kwenta twental yama mana lari pa mi ta wum na ta fa mai donc man kan ko waya ok na ko sala ko ya ma donc ay dum ba ba lam ko ba na ku bamba lam ko kale wa me ndat na ngul gambal ya tin nongulum gomne ya tore nere gomne ka tun gingi bam man to tum kana bingim gomna ya tore wilgam tum ma para wen bombala
ta yelen bin gomne ya to bala nyimenga wena kwebo ya buto ayo yete yelem de tabam yelem namle lan to ro lo wende ya son so kana chento lile buri parce que vont ka tun yella de ba haiti ya wende di ya kala yena ya sombo to buri kin yakala ya yo ko to yakala son ka to buri kin yakala an kare ban me be fan taro mande optara mande wena ma ha wayeti non oloma ya bon état la wena ye kan ye pas bon ye pour pas na ta mengi ma mungom zikango ya anda tuni parabni se fo ne wa ya bambon gwama ya sweet podo edna mbosial sila biluya enna tabati suntune tumnan tara abdulay kinda songre et pamam tini mbuide kede émission pora ob contact taraso bibi am sembe ne tawa ala long bala yam watam batay umda ni jang a patri la ne ba umbale ina mira bime la kawoy wanga ni mi rawani nge wanga ni mi ye pa ni ano yiro ni pa to mi wo kosa bu mu ni nga ki panga ro pa mu ko masa do wanga ni ko mi sen yira ga ti raga nge shawara fa san wa zakwa ase se ko ne ki ko ni ngum ba jim fara linda ibure bure pu ko sa nay mi hinno lo ko fu bang mo ha ne ma me pa twen ya la pa pa pu ko ka woตอนนี้แต่วูจะวัดตั้งปะบาเฮเพราะว่าอย่าโทษที่อบทองกันบาปาร์ฟินี่บาลาวัดตั้งบาฮะบูรบาลาพี่เด็กก็ต้องสิปกติวะล่ะตอนดับบันทอนที่โมเดลนี่ไงเพราะจะมวยเอเรียแต่กับบาลาอันนั้นบางอันนั้นดาร์กับบังนั่นโลกกับบังก็กว่าเพราะอาศัยเสกก็เลยฟูมงเดียปักมุดที่ว่าละฟูมปัสสาวสวัสดีบ่ถ้าลุยฟูมงก็อุดละdonc il a ma mettre trop c'est moi faut qu'elle tourne de boum quoi runa ya to to maramba sawa ya paki la rom no to wa no ngol ma tin be la sura yi ko la to ko dam la ba no ro no ngol ma siria la de na ga ni su yi ba sura ni la sura yi ka le contrôle ba fi surtout on na pa ba to sura yi pa le contrôle ba ni na to ko dam la ba no ro bala bon pi po ka yi ni da ye me ni ba yi mi tin gar secret ran to fa ye hawa to fa be su ko la sai ni mam ta so bébé ton loin zanziga la kafai parce que pi pour kayida yembali para me wosu pour boude bemba ton loin bang beme pas ton loin bang beme donc fam do ni boum ni zabar patoi ti fo yiye kan pour hol do so ton ki ne bang loin et par ton loin silbang zanziga ya hananda zo somse azorama ne nintire quoi asile comportement ton tarabo la azorama ha panintire bala da to ti ken to wala la pa ko menga vima la ho etili la bam ne ngo azorama etili hidmamba edi pamam tini mbuida komp tagas rot suria no ro la nan kwa sala kwa yarati ba me komp tagas rot tini mbuida tagas rapport yam pa kila rabso masida ya ba me ko top tagas rot di ro rapport kanwa edi son ta sa ko top tagas ya pour mbele ne fali ker bumba ti songo do ibar kam sambisi an ko tagas rot suria no ro sala bari lebsa yam kwa yara voilà pour si la bar ko yara ho bam ne ngawa data amakroni hindali ket pin exemple ne na yeba pin exemple ti fo couleur ba yilun to roto ko no ala ko bu boa yeka mo hay parce que faut roaming ham pam yam bangta bo tuan pour puma to fo wata nke kuro to ya zulo ya han sala woto fo on singa bonga double ne fo na lut ne bonga est ce que mim ti fo ma hambe yile menga fo menga fo mo meng sambole ah sampa fo menga nge fo mo fo bawa yele pas fo sira mengi ti fo leben zo menga ninda libre anto etem msira ti yekende ya msira ti kombori ya lude bangan to lude ne rem tenga fa tini kanga soba tawat royembre tawata be men ti opusa barka opusa bar fon to za ti minda le pa dia muyone kamana ya pusa barka le ya fati nkise est-ce que nyoya ya fo wan pukbanga biaro wan pukbanga fo nanda tero fo ra fo menga mimti horo ba pa fo karat fo ro ba men bange ti fo mbeza ka pour ya fo on dad fo on za fo la pareil fo men solo de no lo ro 4 me bra sikra nda sikra fo me la sikra nda sikra kartona mon tole ni to bre ti am ke bon musan kia ti le ma en kaw di no zabar
to wa bola ta menga ne refati a banga fo luta ti fo wa yikna fo sun wa ngom bili foto bala la yete ti a fo onda bonda ni na men ko kurela fo onda antolo ba yire fo tinra man ba yire wa ti fo ye yikmbo sikr pa ka fo onda wa san pata yelle wala fo ko yire carton fo sanda ka bondo demi carton ko ye ba yire yelle ay o mim ti abonne la fo wa ko yidamba woto pa ko yidamba ate ti ara pa menga pa ba ton ko korara pa ming mo sa ton runda pa ba menga ton pale gomde mam nan to sen bum runda rapa nyisra yida pa ba parce que pa ba tum runda ayida rapa donc net sen tum do me apa mi gwamye net sen tum ne patak 5 zi ngom ne do week ne de fo ne han ziba fo ne rapa woto bamba yel wenda meng lebra yida ton dunda ko kora wa menga sira don wa ton nenge mo saya ti koko za la king rapa nenge badara pa be runda nanda mobile menga woto konfo bia we konfo mpayin tigum zama on tokos a ntalbi c'est moi qui ya mam da yan ko ba fo hunya to la para san zo montero to ba ya mi nga so da ligidin da para karata sakan ye tan yenda we fay para ba wuso o pire me sala ton mi wu mameng ti para ningia ni tumda me asida tumda me ti wakat ninga zakapoka ro ha ya kura ta ya kum ro sanda mui taraki bi kamana hatta songo ta boto la ne de pami ne de kombange ne de me ba menga ba wala halak so singre tan da gomna ba me ba to pakat twina ga ligir meng tab me wakat ni na ga ligir meng tab razaka ti ro meng wonne ti pakat hen ligiri da be hatta ken to ni nga yoke yoro be yo fa bandwe le ba bandwe ya net meza me fo ne bang son puku do we ya net meza me na tum do bang son puku di mam yeta ya ro ya raw san yeti parce que raw de yin kitam quoi malgré fo ni fantar gini tar banga lutuba yin date yeti ya raw yinga fo kata nore fo le kata droit ntwen le gom zaka poyi fo san gome ya fo mana yinga yin la ma ne la gom ne ya da ya miti ka gom ne ya miti pa est-ce que faut twin zar combat ti combat école là ti wa na convoque combat école si mintia paranso para manfa ti para yela zakso ba bola kamba ikolo ya dile tu sake to taya to suka hansi ko ba wazabre manta akatar programme ba yimbre ni to katar ni patar kibar ba yimbre déjà wini ga mengti ya irresponsable irresponsable tem da amenga men katar affaire ya para ludo men ko ti hampa bolo to réunion akakengade ya para kenda foni ozifa ya bama ko hodo meza ya bama puku do banga la blebon ku moyele ti para patwe uludo si de bongo zaye lela miel pipi wa ya zong yor ka tabde yile me fo ha mande to kawa wala yede ya fo me ya ba wati yikmenga ya woto fo na man bum ta sawa men kamiza men kazizini yele ra ko ba point ra piswela nuwa ka twen pire pareil fo be même chose ayo rap ko ba point we rap ko ba point piswela nuwa wo kami zini yele wa ayo wen ma fo wu wallahi fo ya pire pareil la ba pa pire ya ra luku bo ngam pa bamba ra luku bo ngam pa ya de won ta sama ya ti kanere le émission yamera wan pama ko wala passa no wala ya bible para bul balo manda na yela ya dan to sama ram sula ne ko ni ba yen yete an wena man para gom kanga man pa kifra su man pa sax gom kanga so no la ya tila de man meri para ta patin bin sekre wa ya wena man daw me ta ya somzita ti sekre o puka nugo ido wumpa d'accord wannan rege saka la mamda to banga saba mamda to banga saba ko kadi dam bayeli saba me bala ya hando ne neki donc yi 80 me fayela kania fo adfo ira sikra ya tingon ko budu ya ro kenga ya ari kama kre peti yemenge ayo ya mfa makani yen bana ro kenga ya tefte la dai ya pa ya tilet ro yel boto bitke fo handara tu wawure fo handara tu nan bingi handara nan nkiti zakka saba ya zakka saba ti buda yibe ket miti fo mora mi ya sida la ro so zakka ya ro la fo compte secret tin ko ne ba ro patent parla no patent parda ti hey rotum la para ya la wen gat kan ya fo yen ndo wa ka fo yikin we wona secret bala fo tara moyen nda secret to lo mobile te tin ko buda man yikin te tan kamiti te beta ku ha barka za amma ka bwana secret fo ko am yeta mbatam pami panyaye ariya yan biyen tumdi bala wilgam ti biya ka wawor mam zakan wa to sa me data menti ba to so ka be to so ya
wa je wili gante ka to ko wa anda to se ka woto ko ta ta woto ya ko sa menga ma fara wa yeta mya aya vraiment mahaya fo han lir bon kan ya ka bon mal gat fo non madame sola nyon ya venra le ya yin tulu ku banga ko ka teto to ko sikra ya dille mamim tit sanan ken woto babe wo yam ne ma koloni ki ta pa ya yin tulu ku banga dille ton suk yam man tagade tit fakat so so kolon ma mam kobe ti am pa mbase wa ma koloni ile bon wa maintenant suk yamba yam ko na mbase ro inga partuen luda ci dis bango nzanzinga am ko na mba ya mam yetam ti pakka tuen luda ci bongo ti nzanzinga keti tabuto hanka tuen ludin ti nzanzinga me ka men yam lewo ka yaman ka wawa tuen le yelam men am passé ti sen tundu ni wajugu ne da wante yede yam la bang la technique ya para yama a bang la technique para ya limuro la han ya re gomnan bingi ton si pokot yellen tigan ta fe wen kamata man bote donc ba nan to sam la nyabe dila to se ala ka patun kana ton ye bala wen da ka kwen so kange wala wen da gana zaman amina sala wakata samo donc mam mi bumbu mam na pousa mam mi bala parluta bongo para mam pas sak yel kanga parluta bongo soma mam da yel haran to zondor toyra parluta bongo merci haya dilton suriya no god nan kilam pusa ban lete ba fa gil barka wona kitit keten leten ta bango ti duniya wotone dile runa ton tienda yam ti koy zuga ton suka mengese reyinga para aten luda sid bongo on zanziga ama koloni winigam ti paton sala bare winigam bala ti toyame dil net fa ko tarso ti ton suriya no god ti pu do nere lat pu da yamba get ba barka e kila so ngayinga ton mim jam sangesa para barapa sanda bikti parning paluta sid bango ana managan ning pang mo sa managan lude sid bang nere el mim tilo me sanda zinta parluta bang ti me pana ni de pang no ka suri me na gehisi kan wenge wena nongo ti nong taba wena songo ti zeme taba makuro ni pusi la barka sala bari barka pusi zinda masinda mo fa gili wena lebon korinda ti lebdan pama taba ne ku izugato